们到梅罗河了。帽子看看啊，现在我们要换这种大船。然后我们现在是上船，然后回去了吗？最后一个情节吧，他说了，你来回顾吗？我们在这里上去啊？上去是抓紧，有点晃。来，要拉一下吗？现在我们上到这个浮岛上，导游也来了。我们上里面一艘船。现在前往下一个小岛。越南的渔船。这船头像块面包一样。看一下船夫开船。好了，我可以往前面走一点。OK。这里是不是叫椰子岛？看这牌子，应该是了。看这里摆放了好多椰子，我估计是在讲解椰子糖的制作工艺。Nước này uống được mà. Trái này được không? Nếu như thì ăn nước hay? Yeah. Then we cut the coconut. Yeah. Mình lột vỏ xong cái mình cắt ha. So much water. The fresh up here. You want to try? Yeah, 来调黑点。 Okay, 7. And then the mate over here. Taka tarka do tego. We take the coconut powder and then we press it. Take the coconut milk. 然后把椰子肉打碎。 Put into the pressing machine and then we hold the coconut milk. 都放在里面给他。 Okej. Mình bỏ vào đây mình ép ra để nó ra cái nước cốt dừa ha. After this, we cook the meal over there. Yeah, we cook the meal over there about 40 minutes. We can mix with many flavors inside, like chocolate, banana leaf, coffee. Okay, now we go there. Yeah, the hot candy. O, cieplutkie. 好软，刚做出来。它这新鲜做的，还没有硬。 Yeah, 很软。 the original one. That's right. 它放久了就会硬嘛。这就是一个椰子糖制作工坊。你喜欢的话，也可以买一点回去。 Chocolate, taro, coffee, banana leaf, fruit, ginger. Con mình thử nhiều vị đây nha. 各种口味。 Cà phê, cacao, gừng, sầu riêng. 这个有点像切糕嘛，他们在包装椰子糖。蛇酒，看一下。这个岛没什么东西，主要是让我们看一下椰子糖的制作工艺，然后再让大家买一点，就这样。继续往里面走。导游这是要带我们去哪里？
继续坐船。我们坐这一艘，3个人一排。Okay, 3 members on 1 page. 我们先。这船夫还带了几个小孩。那边应该是印度的高种姓，长得比较白。印度啊，印度游客蛮多的。这船像开车一样的，还带方向盘。这个是干嘛？去吃饭的地方不？要去吃饭。这房子拆掉了。过了一座小桥。到了，现在我们到这里来吃饭。这个叫水上餐厅。这么小的小孩就跟爸爸妈妈跑船了。什么鱼？鲶鱼。什么垃圾都吃。什么？那个 3, 2, 1, go。哦呦！下午就吃这个，老外全部都倒进去了。下午就吃这个鱼。嘴巴张得好大。又来了。说他什么垃圾都吃。菠萝蜜。哇塞！他们在喂鳄鱼。你诱他，别让他吃了。小鳄鱼已经张开嘴巴在那里等着了。哎呀，别喂水里的，喂水里的，喂水里的。哎，小心！先拉了吗？就。我们团的老外也开始喂了鱼尾巴。那个张开嘴巴散热，那是这样子啊。还有第二个问题，为什么我们常常说一个俗语，鳄鱼的眼泪是什么意思？不是啊，鳄鱼的眼泪是什么意思？对，你zrobiła? 鳄鱼的眼泪真的感情是假的。老外又来了。Okay, action. You can take off. You should put on the back of the rope. Oh my god, so fast! 驾崩了，吃饭。哦，吃饭了哦。这印度人技术不错。3哥给力。Lấy cây cần chơi mà không có